So may hapon sa tanan guys. Karon maghatag na pud ko og guide no. Karong adlaw ni. Kadto lang sa ganahan no. Pwede mo taya pero ginagmay lang. Ayaw pud hudtan ninyo no ang inyong pangpalit og bugas diha. Pwede ra gud ninyo 5-5han. Pila ra man poy kining lingaw-lingaw ra gud. So karon guys, mo ni akong guide 4-1-8. Mo ni siya akong guide. Guide karong adlaw. Ano siya guys. So gabi naghatag na ko og kining number nako. Pero ako lang kuan ibalikon og hatag no. 2 PM to 5 PM. 5 PM. Sa gusto lang guys no, wa man ni pugsanay guys. Kadto rang mga kusog manaya ba. Pero ayaw pug hudtan no. Bilin-bilin lang kay ang lisod kaayo og mahurot. Tuwa na tay pampalit og sudan. So nako ihatag karon guys, pahabol ni siya. Sa pahabol. Ni siya. Zero 5 og pwede ninyo 05 baliha 50 og 17 og 18. So kini guys, kamuray bahala ani unsa inyohang ipares ani sa swertes guys. Pero skoa ang best ani nga pares guys kuan. Pwede 4-1-8 4-1-7 4-0-5. Mo na akong pahabol ron guys sa alas 2. Ug di mo kuan alas 5. Ginagmay lang gud guys. So mao lang to guys. Thank you for watching guys. Bye bye.